distribute these waiver certificates to the beneficiaries of this one-time settlement scheme, sir. This scheme was launched in September 2023. There has been a good response to this scheme, and as can be evidenced by the number of applications which we have received, the scheme will be open up to 7th March 2024, and even now there is scope for other left-out people to apply till 7th March, sir. So with this few introduction, there is a small presentation which will be made by the additional commissioner. Just right away to the launching event, sir. Sir, this today at your auspicious end, sir, this has been put on our department website, sir. So any person can enter his mobile number, then he will get the OTP on the mobile, sir. After that OTP is retrieved, sir, one captcha has to be entered, and then the search option is provided, sir. The person has to choose whether he will search by his VAT TIN, that is registration number, or PAN issued by income tax, or for unregistered dealer the third category is by name, sir. He chooses the category, enters the VAT number, such entries will come, sir. Like one person may have, sir, 5-6 waivers. Each year there is one certificate, sir. Under one act, 1 year. So all the certificates will be listed. He can download it, sir. Once clicking on the download, just such certificate. This is digitally signed, sir. Legally valid certificate. This he can take a printout and use. So from today onwards, sir, this will be in public domains. We'll distribute, sir. Few of them we had called to receive the certificates at your end, sir. त्याच्यापैकी 2 मिनिटं आवडले त्यामागे एक फोटो घेऊया काय झालं. Government had implemented a one-time settlement scheme 2023 for giving the waiver to the dealers of the commercial tax department. आजच्या सोहळ्याक आमच्यामध्ये असतात आमचे WRD मिनिस्टर मिस्टर सुभाष शिरोडकर, आमचे सेक्रेटरी फायनान्स प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स मिस्टर कंडावळू, बाकी GST डिपार्टमेंटाचे सगळे फायनान्स डिपार्टमेंटाचे पत्रकार मित्र आणि वेवर घेवपा खातीर आयिल्ले म्हणजे सगळे टोकन घेवपा खातीर आयिल्ले सगळे भाव आनी भयणींनी सगळ्यात पयली हांव म्हज्या GST डिपार्टमेंटाचे खूब खूब अभिनंदन करता. लॉंग पेंडींग इश्यू कितलीशींच वर्सां पेंडींग आशिल्लो ताका इजी करपा खातीर आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडल्या. हातूंतल्यान आयज 16,412 डीलर्स तांकां जवळपास 48 कोटी रुपया आमी वेव करता. हातूंतल्यान मेनली म्हणजे कंटिन्युअसली 2016 पासून ते आज पर्यंत वेगवेगळ्या इश्यूज खातीर पेंडींग आशिल्ले वेवर सर्टिफिकेट आज आमी तांकां दिता. ह्या सगळ्या लोकांक आमी डिपार्टमेंटाच्या वतीन तेंची डायरेक्टली वेबसायटीचेर अवेलेबल करता. तेंच्यांनी आपली सर्टिफिकेट ही डावनलोड करून घेवची. एवरी इयर तांकां इंडिविज्युअल इयरा खातीर वेगळी सर्टिफिकेट मेळटली. हे सगळें करपा खातीर तेंच्यांनी डायरेक्टली वेबसायटीचेर वचूनय करूं येता. अदरवायज आमचे GST डिपार्टमेंटाच्या तालुका लेवला वयल्या ऑफिसाचेर येयत जाल्यार आमचे तालुका लेवला ऑफिसर्स सगळे तांकां कॉपरेट करतले, जेणे करून तांकां परतूय बी तालुका लेवलाचेर कोणाक ऑनलायन वचून डिफिकल्टी येता आसत जाल्यार तेंच्यांनी तालुका लेवलाचेर वचून ते कंप्लीट करूं येता. ही स्कीम तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी 8 ऑक्टोबर 2023 चालू केल्ली. ताजी स्कीम आमी 7 मार्च 2024 पर्यंत तेजी लास्ट डेट आसा सबमीट करपा खातीर, आनी ताकाच लागून 7 मार्च 2024 पर्यंत ही उरलेल्या सगळ्या लोकांनी जाता तितके बेगीन ही वेवर सर्टिफिकेट घेवची, जेणे करून आमकां आमी एकदां म्हणटा फाटले हिशोब सगळे क्लियर करपाचे आसा. कोंकणी शब्दांतल्यान आनी सोंप्या शब्दांतल्यान सांगपाचें जाल्यार आनी फाटले सगळो आपलो हिशोब डिपार्टमेंटा कडेन क्लियर करपा खातीर 7 मार्च 2024 ही शेवटची डेट आसा. हाज्या उपरांत आनीक एक्सटेंशन मेळचें ना किंवा आनीक परतूय रिलीफ मेळचो ना, आनी अशा पद्दतीची वेवर, अशा पद्दतीचो रिबेट, अशा पद्दतीचे इतके कमी हे खंयच्याच राज्यान अशा पद्दतीन करूंक ना.
ओके, ताकाच लागून आमी म्हटलां की 20% रेबीट इन टॅक्स ड्यू तुका 100% रेबीट इंटरेस्ट पेनल्टी ऑर अदर ड्यूज दिला आमी. फॉर द डिस्प्युटेड केसीस 50% रेबीट टॅक्स आसा ताका 100% रेबीट इंटरेस्ट पेनल्टी हे आमी दिल्ले आसा. फॉर द एनफोर्समेंट सर्च सीजर रिएसेस्ड केसी खातीर 50% रिबेट पेनल्टी आसा ताका 100% रिबेट आनी इंटरेस्ट हो दिल्लो आसा. ताका लागून हे सगळें करता आसतना म्हाका दिसता दीस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम offered by the government of Goa as compared to all other state government. All the people are appealed to take this maximum benefit under this scheme by applying the online portal on the 7th March 2024. हे सगळ्यांनी ताचो बेनिफिट्स घेवचो इतकेंच सांगता. आनी आमच्या अंदाजान जवळपास 16,412 अशा पद्दतीचे केसीस आसा. देव बरें करूं. सर ओवरऑल किती ड्यूज आहेत नी आउटकम किती एक्सपेक्टेड आहे? 48.5 crores वेव. हाज्या पेक्षा ड्यूज जे आहा पळय न्ही ते ड्यूज आनीकूय चड आसा. बट आमी इतक्या केसींनी हे सगळे जेन्ना रेबेट आनी हे ते सगळे लक्षांत घेतलो तेन्ना वेव करता आमी 48.5 crores. बट एक्चुअल अमाउंट जी आहा पळय न्ही इट इज अप्रॉक्सिमेटली 200. 10,000 बिलो आशिल्ले ताच्या खातीर आमी डायरेक्टली वेवर दिला आनी वीच इज 48.5 crores. आनी जे अबावट 10,000 आशिल्ले तांकां आमी एप्लिकेशन सगळ्यांची घेतल्या. तांकांय कन्सेशनल रेटीचेर म्हणजे 50% किंवा बाकीच्या हेजेचेर तेंची वन टायम सेटलमेंट करून अप्रॉक्सिमेटली 80 ते 90 कोटी रुपया सरकाराच्या तिजोरीत येतले आनी तांच्यो सगळ्यांच्यो केसीस ज्यो आसा पळय ह्या सगळ्यांच्यो रिजॉल्व. 16,412 लोकांनी बेनिफिट घेतला आहे. 16,412 लोक हे बेनिफिट दिला एप्लाय करिनासतना दिला आनीकूय मिळू शकता. आनीकूय मेळूं शकता. हेंचो बेनिफिट 48.5 crores हय आसा. ते ऑलरेडी जमा झाले. जमा न्ही आमी आयकाय जमा जावंक ना. 48 कोटी रुपया सरकारान सोडले माफ केले. आणि हे कोणाक तर 10,000च्या सकयलो जेंच्यांनी टॅक्स भरपाचो आसलो त्या लोकांक म्हणजे डेली आनीक परत आपले IT रिटर्न क्लियर जावंक ना, आपलो GST भरूंक ना म्हणून उरला, वॅट तेन्ना भरूंक नासलो म्हणून उरला, अशें जे सगळे आसले तांकां वांगडाच क्लियर केले. आनी 10,000च्या वयर जे आसले पळय न्ही तांकांय वेगवेगळ्या स्लॅबान वीच इज तेंच्यांनी एप्लाय करपाचे वीच इज 50%. 1,300 एप्लिकेशन्स आयल्या. ओके आणि उरले मोर दॅन 10,000. तर 80 ते 90 कोटी रुपया सरकाराक घेतले ते बी तांकां 50% वेव दिवना. ओके. आणि सर थोडी मल्टिपल ऍप्लिकेशन हे करतात त्यांना फायनान्शियल कसं मध्ये एकच व्यवहार एकूच सिंगल ऍप्लिकेशन मल्टिपल ऍप्लिकेशन करपाची गरज ना. ओके थँक्यू. सगळ्या जाणां वांगडा दाखय एक दिवे आपोया सगळ्या जाणां आयला टिकेट अरुण शर्मा, सगळ्या वांगडा दाखय. निलेश आगाडकर, सगळे जाणां रावचे यो सर्टिफिकेट घ्यायला राव. नेविन चिको, मी मागे चेक करते. तुम्ही असे सर्टिफिकेट घेऊन असे या साईडने थोडे असे यो यो तू यो रे. चला पुढे चला असे चला थोडे हा आता अशी धर्म आहे तो कोकणी घालना सब योटे जा रे. हा बरोबर सब राव रावला जाता किती टॅक्स राव. आला बरा. भारत माता की जय. जय म्हणून द्या. हा बघा रिलीफ केलं. काय बरा.